खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, हमारी पूरी टीम दिल की गहराइयों से आपकी बहुत शुक्रगुजार है कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ होशाना टीवी देखते हैं और कलाम खुदा की बातों को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। और हमारी ये दुआ है कि खुदावंद ताला आपको, आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। तो खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में पहले की तरह मैं आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमेशा की तरह आपकी रूहानी तरक्की के लिए आज भी एक इंतहाई बाइस से बरकत मजमून लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसीह के दुखों में शराकत। और आपको याद दिलाता चलूँ कि होशाना टीवी की ये एक ज़बरदस्त ख्वाहिश है और काविश है और दिन रात कोशिश है ताकि आपकी रूहानी तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आप शख्सी एतबार से, ख़ानदानी एतबार से, कलीसिया एतबार से तरक्की करें। और इस कार्य ख़ास के लिए खुदा के उन खादमीन को दावत दी जाती है जो इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कलीसिया में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मुस्तनिद हैं, यानी बाइबल मुक़द्दस का बाकायदा मुताला जिन्होंने किया होता है उनको यहाँ पे मदद किया जाता है। तो नाज़रीन, आज हम सीखने जा रहे हैं मसीह के दुखों में शराकत। ये इंतहाई बाइस से बरकत बात है जो हम सीखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो जिन लोगों ने आज हमें नहायत कीमती वक्त दिया है, हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि मसीह के दुखों में शराकत क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा उन मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज की हमारी पहली मेहमान सिस्टर सादिया तारिक हैं, जिनका ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। और सिस्टर जी ने हमें ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि मसीह के दुखों में शराकत किस तरह कर सकते हैं। तो सिस्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी आज़म नीर साहिब। इनका ताल्लुक़ LSA चर्च पाकिस्तान से है और खुदा के खादिम गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं ये हमें सिखाने के लिए कि किस तरह हम मसीह के दुखों में शिरकत करते हैं। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इस तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पादरी आशिर खुर्शीद साहब हैं। इनका ताल्लुक़ भी प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान ये गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमें सिखाएं कि किस तरह हम मसीह के दुखों में शिरकत कर सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज की हमारी अगली मेहमान सिस्टर एनी आशिर हैं और इनका ताल्लुक़ भी प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला से है और खुदा की खादिमा हमारे दरमियान तशरीफ़ लाई हैं हमें सिखाने के लिए कि किस तरह हम मसीह के दुखों में शिरकत कर सकते हैं। तो सिस्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ और आज के हमारे तमाम मेहमान गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गुजरांवाला से चलकर वो शेखुपुरा में आए हैं हमें ये सिखाने के लिए कि किस तरह हम मसीह के दुखों में शिरकत कर सकते हैं। तो मैं आज बहनों से ख़ुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि आप देख सकती कि आज हमारे इस प्रोग्राम में खुदा की खादमाएँ यानी बहनें भी तशरीफ़ लाई हैं आपको सिखाने के लिए। अपना काम काज छोड़कर, बच्चों को छोड़कर आपको सिखाने आई हैं। तो गुजारिश है कि थोड़ी वक्त आप भी अपने काम को थोड़ा स्टॉप करके खुदा का कलाम सीखें। तो हम सीखने जा रहे हैं मसीह के दुखों में शराकत। ये इंतहाई बाइस से बरकत और वो बुनियादी मजमून है जिस पे कलीसिया अव्वल बेस करती थी, जिस पे बुनियाद रखी गई। और पहली कलीसिया के तमाम ईमानदार बखूबी जानते थे कि किस तरह हम मसीह के दुखों में शरीक हो सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम कलाम खुदा में से तिलावत करें। आज की हमारी मरकज़ी आयत मुकद्दसा पहला पत्रस चौथा बाब उसकी 12वीं और 13वीं 2 आयत हम तिलावत करेंगे। और मैं गुजारिश करूँ जनाब पादरी आशिर खुर्शीद साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू सो मच। बराए मेहरबानी जिनके पास कलाम अक़दस मौजूद है मेरे साथ निकालिए नए अहदनामे में से पतरस रसूल का लिखा हुआ ख़त, पहला ख़त और उसका चौथा बाब
اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ تو ناظرین، جیسا ہم جانتے ہیں کہ کلام خدا روح القدس کی قدرت سے لکھا گیا ہے اور کوئی انسان اپنی دانائی سے اسے سمجھا بھی نہیں سکتا۔ تو آئیے ہم روح القدس سے مدد مانگیں تاکہ ہم کلام خدا کو سمجھ سکیں، اور دعا کے لیے میں درخواست کروں گا جناب پادری اعظم منیر صاحب سے کہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ آئیے ہم اپنے سر جھکائیں اور خدا سے مدد مانگیں۔ قادر مطلق باپ، نہایت رحیم خداوند، ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے قدموں میں آتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، اور خاص طور پر خداوند ہم شکر گزار ہیں آج ہوشانہ ٹی وی کے، جن کی بدولت خداوند ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ محنت کیے چاہتے ہیں کہ آج جو بھی بات چیت ہو خداوند، تو ہمارے ساتھ ہونا، الفاظوں کی ترتیب دینا، تاکہ بہتر طور سے تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو خداوند تیرے لوگوں کے درمیان بانٹ سکے۔ خداوند تو ہمارے ساتھ رہنا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تو ناظرین، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں مسیح کے دکھوں میں شراکت، اور خداوند کا بندہ پطرس رسول، جسے تقریباً دنیا کے تمام مسیحی ایماندار جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بچہ بھی اس نام سے واقف ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ جو روح القدس کی قدرت سے لکھی گئی ایمان کی کتاب کے اندر کہ جب پطرس اور یوحنا کو پیٹا گیا یا مارا گیا، تو لکھا ہے کہ اس بات پر وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور خوش ہوئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر دکھ سہنے کے لائق تو ٹھہرے۔ تو رسولوں نے یہ بیان کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر نہیں دیے، بلکہ وہ خود دکھوں سے گزرتے تھے اور پھر کلیسیا کو انکریج کرتے تھے کہ ہم دکھوں میں سے گزریں۔ انتہائی باعث برکت مضمون سیکھنے جا رہے ہیں، اور آج خصوصاً کلیسیا پاکستان کی ایک اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ خدا اب سب کو بہت ساری چیزیں دے، ترقی دے، برکت دے، لیکن ساتھ ساتھ مسیح کے دکھوں میں شریک ہونا ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی برکت ہے۔ ضرور سیکھیے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا سسٹر سعدیہ طارق سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مسیح کے دکھوں میں شراکت کیا ہوتی ہے، کس طرح کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم برکت پا سکتے ہیں۔ جی سر جی۔ مسیح یسوع کے خوبصورت اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے پاسٹر صاحب، میں آپ کی شکر گزار ہوں، پھر اس پروگرام کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ اور اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کے ساتھ جو شیئر کر سکوں۔ ابھی ہم نے پہلا پطرس اس کا جو 4 باب ہے، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کی تلاوت کو سنا ہے، اور اس 12ویں اور 13ویں آیت کے بارے میں مارٹن لوتھر بیان کرتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا میرے جیسے ایک کامل آدمی کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ اس کی الہیات کو سمجھ سکوں۔ اس کی الہیات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ اس میں مصیبت کی آگ بھی ہے، اس میں آزمائش بھی ہے، اور پھر مسیح کے دکھوں میں شامل ہو کر خوشی بھی ہے، اور خوشی کے بعد کیا ہے کہ جلال کے ظہور کے وقت بھی ایمانداروں کو جو ہے وہ بہت خوش و خرم رہنا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے مسیح کے دکھوں میں شریک ہونا چاہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ ایک مسیحی کی زندگی جو ہے وہ اس پیدا ہوئے بچے کی مانند ہے جسے ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسے 6 منتھ تک صرف ماں کا دودھ دیا جائے۔ اگر اسے پانی بھی نہ دیا جائے تو وہ صرف ماں کے دودھ کے تواسط سے جو ہے اس کی افزائش اور اس کی نشو و نما ہوتی رہے گی۔ اور اسی طرح ایک مسیحی کی زندگی کے لیے جب تک وہ مسیح کے دکھوں کو اوڑھ نہیں لیتا،
ان سے ढांपा नहीं जाता, वो तब तक उसकी गहराई को और मसीह को पहचान नहीं सकता। Praise God, praise God. अगर आजकल के आप हालात को देखें तो मराकश में एक बहुत ज्यादा जलजले की सूरत हाल पेश आई। वहां पर बहुत ज्यादा लोग जो हैं अमवात का शिकार हो गए हैं, और आज भी अगर आप देखें तो लोग रो और चीख और चला रहे हैं क्योंकि उनके प्यारे जो हैं वो जमीन के नीचे दब चुके हैं। सो वो एक दुख की कफियत से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने कलीसिया को देखें, पाकिस्तानी कलीसिया के अलावा अगर आप आलमगीर कलीसिया को देखें तो इस वक्त मुख्तलिफ आजमाइशें, मुख्तलिफ परेशानियां, दुख, तकलीफ, आजमाइशें हमारी जिंदगी में शामिल तो हैं, लेकिन जब तक हम इनसे गुजरते नहीं तो हम एक अच्छे मसीह के पैरोकार बन नहीं सकते, हम मसीह के दुखों को पहचान नहीं सकते। तो याद रखिए, जब फरिश्ता ने खुदावंद मसीह यीशु की माँ को, मरियम को कहा कि ए मरियम सलाम तुझ पर कि तुझ पर फजल हुआ है, तो वो डर गई और घबरा गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जानती थी कि जिन पर खुदा का फजल होता है उन्हें दुखों और आजमाइशों और परेशानियों का सामना करना है। उसकी डर की वजह क्या थी? उसे तो खुश होना चाहिए था कि खुदा ने उसे चुना है, लेकिन वो जानती थी कि खुदा ने जिनको चुन लेता है उनको किस तरह आग की भट्टी से गुजारता है। और इसकी सिचुएशन आप उस वक्त देख सकते हैं जब खुदा में यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो उस माँ की हालत क्या थी। अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखें तो दाऊद को बहुत छोटी उम्र में जो है खुदा ने बादशाह होने के लिए मसा कर दिया। बात को बढ़ाता हूँ, जी जी की जो सारी थियोलॉजी है, जी जी है, जी जी, वो रोज से ही जब से इस मजहब का आगाज हुआ दुखों से भरी हुई है। बिल्कुल, जितने भी लीडर हैं सारे दुखों में से गुजरे हैं। और उसके बाद फिर देखें कि उस पर सरफराजी आई। सरफराजी के बाद उसने बहुत सी फतुहात भी हासिल की, लेकिन उसने दुख भी उठाया जब उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। तो सो ये नहीं हो सकता कि आप ईमानदारों की तरह जिंदगी भी गुजारें और फिर आप ये सोचें कि आपको दुखों, तकलीफों और परेशानियों से गुजरना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये तमाम तरह की आजमाइशें, परेशानियां, दुख, तकलीफ। मुझे आपकी बात से वो बात याद आ रही है ना, अय्यूब ने कहा क्या हम उसके हाथों से सुख पाएं और दुख ना पाएं। जी जी, बिल्कुल। और इसी तरह है कि हमें तहज्जुब नहीं करना जब हमारी जिंदगी में कोई आजमाइश या मुसीबत आ जाती है। हमें घबराना और डरना नहीं है, बल्कि फक्त ईमान रखना है कि ये खुदावंद यीशु मसीह का ने हमारे लिए हुक्म दे दिया था कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो ये तमाम तरह की आजमाइशें और परेशानियां भी हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। और इन आजमाइशों और परेशानियों से जब हम गुजर जाते हैं तो हम मसीह के दुखों को महसूस करते हैं, उसमें शराकत करते हैं, और फिर यहाँ पर हमें खुश होना है, खुशी का इजहार करना है। क्यों खुश होना है? क्योंकि ये बिल्कुल एक वक्ती वक्त होता है जो गुजर जाना है, लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या वादा किया गया है कि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम होना। यानी कि फिर किंगडम ऑफ गॉड को बयान किया गया है कि जब हम वहां मसीह के साथ शामिल होंगे तो उसके जो खुशी और इत्मीनान और सुकून हमें हासिल होगा वो अबदी होगा, वो इस दुनिया का नहीं होगा। यानी आपके ख्याल में हम इसे यूं भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो दुनिया में दुख सहता है जी जी, वो जलाल के ज़हूर के वक्त खुशी करेगा। बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक। और इसीलिए जब हमारी अदालत होगी और अगर हम इस दुनिया में सुरखरू होंगे, हमें हर तरह की आजमाइशों का पता है, हमें पता है मुसीबत की आग में भी हम जलाए जाएंगे, और जो है जो हम यहाँ दुखों में से गुजरेंगे तो हमें खुशी करनी है, क्योंकि हम मसीह के साथ परवरिश पा रहे होते हैं, नशोनुमा पा रहे होते हैं। और जब हमारा बदन इनसे गुजर जाता है तो फिर हम हर तरह की सख्त खुराक भी जो है लेने के लिए तैयार रहते हैं। जी शुक्रिया सिस्टर जी, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे अपने खूबसूरत अंदाज में एक मसीही ज़िंदगी के लिए दुखों को और मुसीबतों को इस तरह से लाजमी करार दिया है कि हम सिर्फ सुख ही उठाते नहीं रहते, बल्कि वो एक वक्त आता है कि हम दुख भी उठाते हैं, लेकिन दोनों हालतों में हमें खुश रहना है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा की खादिमा ने बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में उन तमाम मुक़द्दसों का भी मुख्तसरन तज़किरा किया है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारा दुख सहा,
اگر ہم کتاب مقدس میں داؤد نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کی جو بایوگرافی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نے زندگی کا بہت سارا پورشن، بڑا حصہ دکھوں میں گزارا، لیکن ایک وقت آیا وہ تخت پر بیٹھا، لیکن وہ تخت بھی بعض اوقات اس کے لیے دکھوں کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا پیش خیمہ ثابت ہوا، گھر میں بہت سارے معاملات آ گئے۔ تو عہد جدید میں یہ تسلسل جاری رہا، اور پطرس نے پھر ہمیں یاد دلایا کہ ہم جو عہد جدید کے لوگ ہیں ہمیں بھی دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ تاہم یہ منطقی اعتبار سے اگر ہم لاجیکلی دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی دکھ پسند نہیں کرتا، اور دکھوں کا لازمی نتیجہ ورلاپ، رونا، آنسو اور مرثیے ہیں۔ تاہم یہاں پہ ایک عجیب سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم خوشی کریں اور شادمان ہوں، تو یہ انتہائی مبارک بات ہے۔ تو بغیر روح القدس کی قدرت کے ہم کبھی بھی ان گہرائیوں کو نہیں جان سکتے۔ تو مزید ہم سیکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر اعظم منیر صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو اس تعلق سے سکھائیں کہ کس طرح ہم مسیح کے دکھوں میں شرکت کر سکتے ہیں اور کیسے خوش ہو سکتے ہیں۔ جی پادری صاحب۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ میں سب سے پہلے خدا کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ہوشانہ ٹی وی کے اور ان کے ڈائریکٹر کے ڈیوڈ ڈین صاحب کے، کہ جنہوں نے یہ ایک خوبصورت پلیٹ فارم بنایا جس میں خدا کے سارے خادمین اکٹھے ہو کر اپنی کلیسیا کی بڑھوتری کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں۔ سو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جب ہم دیکھتے ہیں اظہار ثانی کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مسیحیت میں دکھ اور اظہار ثانی لازم و ملزوم ہے، اور ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دکھ ہے یہ ایک مسیحی کا زیور ہے جو اس کے ایمان کو اور بھی زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق قریباً 60 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں پر مسیحی اپنے ایمان کی وجہ سے ستائے اور شہید کیے جاتے ہیں، اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 20ویں صدی میں جو ہے وہ اظہار ثانیہ، دکھ، تکلیفیں اور جو مسیحیوں کو وہ زیادہ شہید کیا گیا ہے بجائے یہ کہ 19ویں صدی کے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اظہار ثانیوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکھ اور اظہار ثانی جو تھے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے، پالوس رسول اور یوحنا رسول کے بہت خاص مضمون تھے، اور وہ اپنی کلیسیا کو، مسیحی ایمانداروں کو یہ سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر دکھ اور پریشانیاں آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو اس وقت آپ کی زندگی میں آپ کا رد عمل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلا پطرس کا خط جو ہے، جو حوالے آج آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ایک خوبصورت کتاب ہے جو کلیسیا کی، اس وقت کی کلیسیا کی اور آج کی موجودہ دور کی کلیسیا کی بھی یہ رہنمائی کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے ان دکھوں کو اور اظہار ثانیوں کو مسیح کی خاطر جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے۔ نہ صرف برداشت کر سکتی ہے بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ ان کا رد عمل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر جب ہم اس کی چوتھے باب کی 12ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ پطرس رسول بیان کرتے ہیں کہ دکھوں اور اظہار ثانیوں میں سے گزرتے وقت ان پر تعجب نہ کرو کہ یہ کوئی انوکھی بات آپ پر واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی ہونے کے ناطے سے ہمیں ان کی توقع رکھنی ہے۔ ہمیں دکھوں، اس بات کو ذرا غور سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دکھوں اور اظہار ثانیوں کی خواہش نہیں رکھنی اور خود بخود ان کی تلاش نہیں کرنی۔ بالکل یہ اس بات کو ہمیں ذرا سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں خود بخود ان کی تلاش نہیں کرنی، بلکہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر یہ خداوند کی طرف سے ہے تو ہمیں ان کو کس طرح سے برداشت کرنا چاہیے، ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ خداوند کی طرف سے آتی ہیں تو اس کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دور میں مسیحیوں پر، مسیح کے پیروکاروں پر جو ہے وہ یہی دکھ اور اظہار ثانیاں آتی رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پالوس رسول نے دوسرا تموتھیوس کا خط جب ہم دیکھتے ہیں اس کے 3 باب کی 12ویں آیت پر تو ہمیں یہ واضح طور پر یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جتنے مسیحی
यसु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और यूहन्ना रसूल भी अपने पहले खत में उस सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या आप इसको थोड़ा अपोजिट भी कर सकते हैं? जो दीनदारी की जिंदगी बसर नहीं करना चाहता वो सताया भी नहीं जाएगा, क्या कह सकते हैं हम? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हम कंडीशनल लग रहा है ना मुझे, जी जी भी गुजारेंगे दीनदारी के साथ, जी जी वो सताए जाएंगे, वो सब सताए जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को अब बखूबी तौर पर समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आका अल मसीह है वो हमें एक नमूना दे गया है। जी जी बिल्कुल, कि जो भी उसको फॉलो करेगा, जो भी उसका शागिर्द बनेगा, वो ज़रूर है कि वो सताया जाएगा। ठीक है। और अगर तो हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो हमें उस आका जो यसू अल मसीह है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और यूहन्ना जो है वो अपने पहले हाथ में उसके 3 बाब की 13वीं आयत में फरमाते हैं कि ऐ भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो ताज्जुब ना करो। ठीक है। तो ये वाज़ेह पैगाम जो है वो हमें खुदा के जो लोग हैं वो दे रहे हैं कि अगर आप सताए जाते हैं, अगर आप पर तकलीफ़ें आती हैं, आसानियाँ आती हैं, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि जिसके हम मानने वाले हैं, हमारा आका यसू अल मसीह, उसे भी सताया गया, उसे मारा गया, उसे अज़ियतें दे दे कर मसलूब किया गया। उसे पता था कि उसके साथ ये सब कुछ होगा, लेकिन वो हमें एक नमूना दे गया। उसे इन सारी चीज़ों को, इन सारी मुसीबतों को कोई इख्तिदार नहीं किया जी, और किसी किस्म का कुछ जुलूस जलसा नहीं निकाला, बिल्कुल, किसी तरह की ग्रेड दर्ज नहीं कराई, बिल्कुल में नहीं गए। जी जी। और वो हमें नमूना दे गया। वो चाहता तो वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन वो हमें नमूना दे गया, उसने बर्दाश्त की। और मैं ये समझता हूँ इस 12वीं आयत के मुताबिक कि हमें भी अपने अंदर ये रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, ये रवैया लाना पड़ेगा कि अगर हम मसीह की वजह से सताए जाते हैं तो हमें मसीही रद्द अमल को मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। 13वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं तो वहां पर हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि बल्कि मसीह के दुखों में जो जो शरीक हो खुशी करो। मैं ये समझता हूं कि 13वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि हमें ये सबक मिलते हैं कि हमारा सताया जाना मसीह के दुखों में शामिल होना है। ईस्टर पर और गुड फ्राइडे के दौरान जब हम देखते हैं लोग इबादत में जो है वो मसीह के दुखों को याद करते हैं, बाज उसके दुखों को याद करके रोते हैं, बाज मातम करते हैं और बाज उसके दुखों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हकीकत में मसीह के दुखों में शामिल होना हम उस वक्त शामिल होते हैं जब हम अपने आप को, अपनी जात को दुख उठाने के लिए तैयार करते हैं। मसीह के लिए दुख उठाना, मैं ये समझता हूं ये बड़े अजाज की बात है। जी जी जी। और मसीह खुदावन के लिए भी ये पेशीन गोइयां की गई थी कि वो सताया जाएगा। और हमारे लिए भी ये तय है कि अगर हम मसीह के पैरोकार हैं, अगर हम हकीकी तौर पर उसके शागिर्द हैं, तो हम भी सताए जाएंगे। और इससे हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हम मसीह को पैरोकार हैं, मसीह के मानने वाले हैं, तो हम सताए जाएंगे। लेकिन हमें इस चीज़ को भी याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम सताए जाएंगे तो फिर उस ताज को भी हासिल करेंगे जो उसने हमारे लिए रखा है, जो ज़िंदगी का ताज है, जो वो हमें देगा। और पतरस रसूल ये 13वीं आयत में हमें वो ये भी सिखाता हुआ नज़र आता है कि जब हम मसीह को मानते हैं अपना निजात दहिंदा, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम सिर्फ उसकी बरकतों में शामिल होंगे, बल्कि हमें इस बात को भी याद रखना है कि वो जो दुख और परेशानियां जो उसने उठाई हैं, हम उसमें भी शामिल होते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम दुखों में शामिल न होंगे। और आयत वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि जो जो हमने शामिल होना है, हमने खुशी का इजहार करना है और हमने खुश होना है। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपके पास बहुत सारा कलाम है दुखों के ताल्लुक से और आप बहुत देर तक बयान कर सकते हैं। खुदा आपको और भी ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात हमें बताई है
کہ کس طرح جب ہم دکھوں میں شریک ہوتے ہیں تو جلال میں بھی شریک ہوں گے، جو پطرس کا بیان کی حوالہ ہے، اور کس طرح سے مسیح زندگی کا جو ایک لازمی حصہ ہے وہ دکھ سہنا ہے اور سعادت کی بات ہے، اور کسی مسیحی کو بھی جو ہے یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں رہتا ہے وہاں اسے ستایا جا سکتا ہے، وہ دکھ اٹھا سکتا ہے، ایک چھوٹے سے زخم سے لے کر جان دینے تک بھی وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ اور جیسا خدا کے خادم نے بتایا کہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر آج باقاعدہ اور باضابطہ طور پر مسیحیوں کو ستایا جاتا ہے، اس سبب سے کو ایماندار مسیحی ہیں۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، حیرت کی بات نہیں، ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، خدا کے خادمین نے ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں جو بات سکھائی ہے، مسیحی زندگی کا ایک لازمی حصہ دکھ، درد اور آنسو ہے۔ وہ سماج میں، معاشرے میں، حکومتوں کی طرف سے ستائے جا سکتے ہیں، تاہم قائم رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے تاکہ جب یسوع مسیح ظاہر ہو تو ہم جلال کا تاج پہنیں۔ یہ انتہائی باعث برکت اور ہماری روحانی زندگی کے لیے بڑی ہی بنیادی باتیں ہیں جو بہت کم سیکھی جاتی ہیں، بہت کم بولی جاتی ہیں، بہت کم پڑھائی جاتی ہیں، تاہم آج خدا کے خادموں نے ہمیں خوبصورت انداز میں یہ بتایا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور برکت پانی ہے۔ تو سیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں مجھے لینی چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔